के बारे में मिलते हैं वीडियो में। 안녕하세요. 애터미 이은영입니다. मैं 은영 2021년 새해가 밝았습니다. 올해 फाइनली 속에는 2021 आ गया है। 뒷받침할 2021년 한 해의 제품 마스터 플랜으로 준비했습니다. मैं मास्टर प्लान के बारे में 분들을 어떤 전략으로 준비하고 있는지 मैं प्लान बनाई हूँ, 보도록 하겠습니다. तो मिलते हैं। ये हेल्थ के लिए 애터미의 메인 카테고리 सबसे मेन, जो सबसे पहले मेन जो है वो हेल्थ के लिए है, हेमो है। 현재 해모인과 같은 해모힘। 라인을 개발하기 위해서 애터미는 내부적으로 굉장한 노력을 하고 있고 अभी भी इस पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है और 이미 원료 개발이 ऑलरेडी इस पे जो है वर्ल्ड में ये फेमस हो चुका है। ये जरा सा रुका नहीं है। इसका जो है एटॉमिक का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ये है। इसमें इम्यून सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद प्रोटीन लाइन जो है वो भी आने वाला है। ये भी हेल्थ के लिए काफी अच्छा चीज है, क्योंकि ये आपके हेल्थ को बहुत ही फिट रखता है। 출시가 된 논의 제품의 경우 개별 인정형 프로젝트를 본격적으로 진행을 하고 있습니다. ये लास्ट ईयर को आगे ले चलते हुए इस ईयर को और बढ़ाकर मिला करके इस पे रिसर्च चल रहा है और आगे बढ़ने का इस पे और प्लान आने का 다른 원료 소재 중에서 और इस पे 확보를 위해 काम कर रहे हैं। 하는 한 해가 될 것입니다. 프로틴 라인업 등을 출시를 할 때는 기존의 한국 중심의 출시와 달리 प्रोटीन जो है 개인 국가 출시를 동시에 진행을 해서 इसका जो है प्रोडक्ट जो है वो कोरियन प्रोडक्ट जो है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 진행을 하고자 합니다. बहुत ही अच्छी चीज है ये। 애터미에서 너무나 유명했던 아이템들 같은 경우에는 기존 제품을 트렌드에 맞게 리뉴얼을 하여 जब एटॉमिक की बात होती है तो उसमें सबसे पहले हेमोहिम, 하나의 카테고리로서 विटामिन सी, 계획을 가지고 있습니다. 유산균이라는 ये सब जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही, उसके अलावा टूथपेस्ट, 를 단일 아이템에서 하나의 ये सब सारे प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही फेमस है एटॉमी में और आज वर्ल्ड में फैल चुके हैं। 기존에 많이 사랑받고 있는 제품들인 유산균 इसका जो है सर्वे जो है बहुत अच्छा सर्वे आया है, फीडबैक बहुत अच्छा आया है। 기획 중에 있습니다. नेक्स्ट जो है ब्यूटी 어느 정도 리뉴얼을 하여 स्किन केयर के बारे में है। 앱솔루트 라인의 경우 그 एब्सोल्यूट लाइन के बारे में 전 제품 라인업이 장용식상을 수상하기도 했습니다. ये पिछले साल भी बहुत अच्छा जो है इसका रिव्यू रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। 21년도에는 스페셜 케어를 중심으로 하여 और 타겟을 इस साल में जो स्पेशल केयर जो है वो जोड़ा जाएगा। 하면 세대별 타겟도 있겠지만 부위별 타겟을 나눠 퍼스널 케어 쪽에 조금 더 ये 중점을 पर्सनल केयर जो है 영유아나 ये 시어 그리고 임산부 등 특정 타겟을 और भी अच्छा होगा। 라인업이 될 예정입니다. 스킨케어 라인업 중에서는 동남아나 중국, 아세안 ये स्किन केयर लाइन जो है वो एशिया, चाइना, 하는 라인업 확장 साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, 제품이 아니라 इन 계획을 가지고 있고요. इस सब में अभी फैलने की 라인업 प्लान 같은 है। 경우에는 सबसे पहले 글로벌 니즈가 많았던 카테고리입니다. 현지화나 글로벌 색조에 대한 니즈가 굉장히 많았는데 बहुत सारी लिस्ट है। इसके अलावे 저희가 글로벌 शुरुआत में जो है 위해서 70여 개 정도 되는 스큐로 SKU जो है 70 SKU जो है वो 라인업도 단순히 동양권을 위한 색상 라인업이 아니라 ये लाइन जो है ये 수용할 수 있는 색상 라인업으로 एक ऐसा होगा जिसमें कोई भी लोग इसमें इसको खरीद सकते हैं। 예정입니다. 색조 같은 경우에는 단순한 제품 런칭이 아닌 제품을 어떻게 사용할 수 있을지 ये एक ऐसा है कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके सारी चीजों के बारे में आपको 얼굴에 직접 가상 시연이 가능한 बताया जाएगा। 제품과 함께 런칭해서 उस लॉन्च करते समय 접근할 수 있으시도록 कैसे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद क्या है, पहले क्या है, सब चीज जो है आपको बताया जाएगा। 2021년도에는 애터미만의 클린 뷰티에 대한 기준 가이드 수립을 진행하고자 합니다. अभी इसके बारे में जो है 기준들을 잘 지키고 있지만 बहुत सारे लोग इसमें जो है ऑलरेडी इस पे अप्लाई कर रहे हैं, 작업을 좀 더 진행해서 회원분들께 रजिस्टर कर रहे हैं। 소개를 해드릴 예정입니다.
애터미가 이렇게 제품 개발을 하는구나, 이런 성분들은 왜 넣지 않는지, 이런 성분들은 왜 넣는지에 대해서 명확하게 이해하실 수 있게끔 클린뷰티 가이드를 자사 기준으로 마련을 할 예정입니다. इसका एक ये है कि इसके बारे में फुल डिटेल आपको दिया जाएगा 일부 조정이 될 예정입니다. इन सारे प्रोडक्टों के बारे में. 에 대한 이슈는 늘 큰 화두에 자리를 잡고 있는 것 같습니다. 조금 더 적극적으로 अब इसके बाद 대응할 수 있는 종이로 된 जो है इन्वायरमेंट 도입해서 को ध्यान में रखते हुए रिसाइकल इस टाइप को ध्यान में रखते हुए जो है प्रोडक्ट को किया जा रहा है. 2020년도 코비드-19이 우리에게 가져다 준 영향으로 위생과 안전에 관련한 2020 जो है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं थी. हम तो सक्सेस रहे और हम उस होते हुए भी 항균 탈취제 등의 उसके बाद भी जो है ये टिश्यू जो है टिश्यू जैसे चीजें जो है हम सक्सेस रहे हैं. बहुत अच्छा ये हुआ. इसका काफी अच्छा फीडबैक रहा. 식품 쪽에서는 가정 간편식이 본격적으로 런칭 준비를 하게 됩니다. उसके बाद 이것과 더불어서 한국사와 함께 अराबिका 개발을 같이 진행할 예정입니다. ये भी प्लान है. इसका इस पे भी है जो है 말고 완성된 식품의 재료에 해당하는 것들 ये भी अभी प्लान में चल रहा है. इस साल लॉन्च करने के प्लान है. 애터미만의 맛에 대한 아웃라인을 잡으려고 합니다. 간장에 이은 된장이나 묵은지 등을 준비를 해서 इसका टेस्ट क्या है, इसका क्या फीडबैक होगा, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, 그래서 사용할 수 있는 ये सारे चीजों के बारे में जो है बताया जाएगा. 펫 산업이 큰 폭으로 성장을 하고 있습니다. 반려견을 위한 제품 그리고 반려묘를 위한 제품들이 라인업이 될 예정이고 अब उसके बाद एटोमी है डॉग सॉल्मन जो है वो भी 실제로 팩 관련한 제품 라인업이 अभी 풀로 채워지는 그런 한 उस पे काम चल रहे हैं. वो भी लॉन्च होने का प्लान 저희가 है. 가지고 있는 제품 라인업 중에 친환경 원료로 개발될 수 있는 제품 라인업을 본격적으로 उसके बाद देख सकते हैं कि जीरो वेस्ट, गो ग्रीन, इको कप, इको पैक, ये सब सारे जो है इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 해당 방식으로 इन सब चीजों का जो है प्लान किया जा रहा है. 제품 생산 과정과 원료까지도 환경을 고려한 제품들을 같이 런칭할 수 있도록 하겠습니다. 가전도 역시 애터미라는 말을 들을 수 있게 저희가 인큐베이팅을 하고 있는 카테고리가 इसके अलावा भी हम लोग 바로 홈 어플라이언스 होम अप्लाई के थ्रू एक ऐसी चीज है एटोमी जो कि एटोमी का जो है और हम इसका जो है प्रचार कर रहे हैं. 했습니다. 2021년도에는 본격적으로 라인업을 늘려가는 한 해가 될 예정입니다. उसके अलावा ये जैसे चीजें जो देख रहे हैं ये सब सारे चीजों का लॉन्च करने का प्लान है. 조금 빠르게 출시할 수 있는 제품도 라인업 검토를 같이 진행하고 있습니다. 살균과 위생에 대한 니즈가 많이 증가를 했기 때문에 살균과 위생에 관련한 생활 इसके अलावा जो है 예정하고 있고요. 이것들과 더불어서 इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अभी उस पे काम चल रहे हैं और वो भी लॉन्च होने का प्लान है. 하고 있습니다. 가전 카테고리의 경우에는 1, 2년 정도 인큐베이팅 기간을 거쳐 애터미의 또 다른 주력 상품으로 자리를 잡기 위해 스핀오프를 통해 드라이브를 걸 예정입니다. 2021년도 패션 카테고리는 उसके बाद 2021 में फैशन कैटेगरी में टेरी टाई, 기능 케어라고 이야기하는 वुमेन बेसिक फूड कवर, ये सब जो चीजें हैं ये भी 보정 속옷 라인이 इस पे भी 출시를 फैशन एरिया में जो है इन सब चीजों पर काम चल रहा है. 365일 사용하시는 365 아이템에 해당하는 유제품들을 주 इसके अलावा 취급하며 बहुत 2021년도는 특수 소재를 이용한 특수 기능성 제품 라인업으로 패러다임 시프트를 इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है उस पे भी जो है काम चल रहा है. 를 통한 맞춤형 시장을 시작으로 하는 에픽 아웃 프로그램 시장 역시도 진출할 계획을 가지고 있습니다. भी आने वाले हैं. उस पे भी काम चल रहे हैं. 쉽게 말씀드려 밖으로 보이는 옷들이라고 생각을 하시면 되는데요. ये सारी जो चीजें हैं ये फैशन के अंदर फैशन से रिलेटेड 맞춤형 접근을 할 수 related 있는 चीजें जो है 을 예정하고 있습니다. 그리고 다양성 공급을 위해 जो है चीजें जो है उस पे काम चल रहे हैं और उस पे भी 중에 특정 इसमें कोलैबोरेशन भी हो रहे हैं. कोलैबोरेशन कर करके और जो है लॉन्च करने का प्लान चल रहा है. 하고 있던 애터미 365 아이템의 경우에는 기능성을 한층 더 업그레이드해서 एक ऐसा है जो 360 프로젝트는 प्लान का 단순히 한국만이 아닌 글로벌 확장을 통해 전 세계 ये सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के और भी देशों में इसे लॉन्च करने का प्लान है.
2021년 애터미의 빅 이벤트 중에 하나는 MZ 세대를 위한 A형 프로젝트를 들 수 있을 것 같습니다. अगला जो है MZ A Young, 인구의 34%를 ये जो है यंग जनरेशन के लिए 까지의 연령층을 이야기합니다. 34% जो लोग हैं 1939 के एज के हैं, उनके लिए ये सब चीजें, 자체가 아닌 SNS나 인플루언서를 통해 ये एक ऐसा जो कि SMS 익숙한 세대로 보실 수 있을 것 같습니다. के थ्रू जो है आप कन्वर्सेशन कर सके, एक ऐसा 으로는 여러 가지 प्लान चल रहा है. 가치 소비를 중점적으로 하는 경향이 있고 소비를 통해서 내 신념을 표현하는 특징들을 가지고 있습니다. और वो जो है उस पे काम करके MZ इसको बोला जा रहा है. MZ इसको कंसेप्ट दिया गया है जो कि यंग जनरेशन के लिए को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि यंग आज वर्ल्ड में यंग जनरेशन की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है और इस पे जल्द ही लॉन्च करने का प्लान है. 브랜드를 런칭할 예정입니다. 젊은 세대를 위한 집중적인 제품 라인업 확산과 더불어 커뮤니케이션 툴에 대한 다양화를 함께 진행해서 젊은 세대에게 애터미가 효과적으로 접근할 수 있도록 할 예정입니다. जिसकी वजह से एटोमी जो है काफी ऊपर जाएगी, क्योंकि यंग जनरेशन इसे जानेगी, यंग जनरेशन जिसे यूज करेगी. 뷰티 카테고리 같은 경우에는 스킨케어를 위한 제품 ब्यूटी में जो है 될 예정입니다. ब्यूटी केयर में भी बहुत सारे चीजें जो हैं 런칭이 되는 게 아니라 수면 건강이라고 하는 타이틀이 चीजों को भी लॉन्च करने का प्लान है. 안에서 사용할 수 있는 모든 제품들이 라인업이 되어 इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे. 현재 제품 라인업 중에서도 MZ 세대를 위한 커뮤니케이션이 조금 더 필요한 제품들이 있다면 इसके अलावा कम्युनिकेशन के अलावा 확장된 थोड़ी देर पहले जैसे मैसेज कम्युनिकेशन, यंग, फैशन, हेल्थ, ये सारे चीजों को लेकर के काम करके और लॉन्च करने का प्लान 젊은 커뮤니케이션 채널로 चल 전향할 रहा है. 예정입니다. MZ 세대에게 긍정적이고 젊은 애터미로 받아들여질 수 있는 브랜드로 런칭을 하고자 합니다. 시기는 2021년도 상반기 런칭을 예정하고 있고 건강기능식품, 뷰티 카테고리를 중심으로 라이프스타일용 제품들까지 라인업 준비를 하고 있으니 많은 기대 부탁드리겠습니다. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीजें पसंद होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे आप लेंगे, 플랜에 대한 설명을 इसको यूज करेंगे. 올해에도 믿고 쓰는 애터미가 될 수 있도록 더 열심히 노력하도록 하겠습니다. इसका अपना सारा वेस्ट देते हुए, हम अपना सारा वेस्ट देते हुए और अच्छी चीजें लॉन्च करेंगे, ऐसा आशा करता हूँ. 네, 항상 우리를 기대하게 만드는 애터미의 대중 명품